Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we from Group 10 will be presenting about analysis the concept of beneficial ownership in Islamic finance. Our group members are Siti Khadijah binti Zafril, Nur Sharina Sherin binti Hasmuri, and Nur Diana binti Arif Shah. Okay, let's proceed to the first slide. Ownership in Syariah, iaitu pemilikan dari sudut Syariah. Ownership can be defined based on different ways of understanding, yang mana dari sudut istilahnya pemilikan boleh ditakrifkan kepada tiga bentuk pemahaman. First, ownership can be understood as a legal nature of something that has a consequent effects, yang mana pemilikan boleh didefinisikan sebagai satu sifat undang-undang bagi sesuatu benda yang mempunyai kesan. Second, ownership can also be seen as a relationship between an owner and the owned property, yang mana pemilikan juga ditakrifkan sebagai satu hubungan undang-undang antara pemilik dan hartanya. And the third is ownership can be defined by looking at its legal effects on the owned property, iaitu pemilikan didefinisikan berdasarkan kepada kesan perundangan terhadap harta yang dimiliki. For the next slide, this is the definition of ownership according to the scholars. Okay, according to Hanafis, ownership is a legal ability given originally to a person that allows him or her to dispose of a property except if there is a legal impediment. Yang mana menurut Ibnu Al-Humam dan Ibnu Nujaim daripada mazhab Hanafi, dia mendefinisikan pemilikan sebagai satu kuasa undang-undang yang diberikan secara asal kepada seseorang yang membenarkannya untuk menggunakan ataupun melupuskan sesuatu harta kecuali sekiranya wujud halangan. And according to the Malikis, ownership is a legal ruling or authority over an asset or usufruct given to someone that allows him to benefit the owned item and to accept compensation of it as well. Yang mana menurut mazhab Maliki daripada Al-Gharafi, dia mendefinisikan pemilikan sebagai satu hukum undang-undang ataupun autoriti ke atas sesuatu barangan ataupun manfaat yang diberikan kepada seseorang yang mengharuskannya untuk mengambil faedah daripada item yang dimiliki dan menerima ganti rugi sekiranya berlaku kerosakan terhadap harta tersebut. And Shafi'is has the same definition as Maliki. Okay, according to the Hanbalis, ownership is a legal ability justifying the right of disposal of the asset. Yang mana menurut Ibnu Taimiyah daripada mazhab Hanbali, dia mendefinisikan pemilikan sebagai satu kemampuan undang-undang yang menjustifikasikan hak ataupun penggunaan terhadap sesuatu aset. Okay, the next slide. From the definition before, one could suggest that under the Sharia law, the ownership basically refers to four important attributes, yang mana pemilikan pada asasnya merujuk kepada empat sifat. First, a legal and exclusive relationship between a person and a thing. Such thing could be a tangible asset or intangible asset, yang mana ia melibatkan hubungan undang-undang dan eksklusif antara seseorang dengan sesuatu benda. Sama ada benda itu merupakan aset ketara ataupun aset tidak ketara. Second, the main purpose of its exclusivity is vesting the owner to process the use of the owned thing and to dispose of. Yang mana tujuan utama pengeklusifan ialah dia memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan barangan yang dimiliki ataupun melupuskannya. Third, the ability of using and disposing of the owned thing could be hindered by legal impediment, yang mana kemampuan untuk mengguna dan melupuskan barangan yang dimiliki boleh terhalang dengan sebab halangan yang sah. And fourth, the ability of using and disposing of could be given primarily or secondarily through agency, yang mana kemampuan untuk menggunakan dan melupuskan boleh muncul secara primer ataupun juga sekunder melalui kontrak atau wakalah.
Okey, berdasarkan kepada empat sifat ini, pemilikan boleh ditakrifkan sebagai suatu hubungan eksklusif yang wujud antara objek yang dimiliki dan pemilik, yang mana ia memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan sesuatu itu dalam apa jua cara selagi ia tidak diharamkan syarak. Namun, ia boleh terhalang dengan sebab-sebab tertentu yang diiktirafkan oleh syarak. Okay, now let's proceed to the beneficial ownership in common law, iaitu pemilikan bermanfaat dalam undang-undang. The origins of the concept of beneficial ownership can be traced back to the English law, specifically the English trust law from the 12th to 13th century, yang mana dari segi sejarah, asal-usul konsep pemilikan bermanfaat dapat dilihat dalam English law, terutamanya dalam Undang-Undang Amanah pada kurun ke-12 hingga ke-13. It arises from the principle of equity as opposed to the common law, yang mana pemilikan bermanfaat ini dia muncul daripada prinsip equity. The term is perceived as an opposite of the concept of legal ownership, yang mana istilah pemilikan bermanfaat ini adalah berlawanan dengan pemilikan undang-undang. Okey, meskipun pemilikan bermanfaat ini digunakan secara meluas dalam kewangan Islam, namun kita tidak dapat dinafikan yang asal-usulnya dikembalikan kepada undang-undang Inggeris. Okay, the definition of beneficial in Black Law Dictionary is tending to the benefit of a person, yielding a profit, advantage, or benefit, enjoying or entitled to a benefit or profit. Yang mana perkataan beneficial ditakrifkan sebagai manfaat seseorang mendapatkan keuntungan, kelebihan atau manfaat, menikmati atau berhak kepada manfaat atau keuntungan. Beneficial ownership ni kebiasaannya digunakan dalam hal ehwal berkaitan tanah, yang mana penggunaan konsep pemilikan bermanfaat yang di Malaysia adalah disebabkan oleh kekangan undang-undang sedia ada. Beneficial owner is a person who enjoy the benefit of land ownership even though the land title is in another name. Okay, merujuk kepada Investopedia, dia mendefinisikan beneficial owner sebagai seseorang yang berhak menggunakan dan menikmati segala manfaat ataupun faedah yang dimiliki meskipun masih belum didaftarkan atas namanya, ataupun dengan nama lain dia tidak mempunyai hak milik secara undang-undang. Okay, before we move further, let me see the difference between the beneficial ownership and legal ownership. For the beneficial ownership, the beneficial owner is the person who enjoys the benefits of ownership even though the title is in another person's name. While for legal ownership, the legal title owner is someone who is legally registered as the title owner of the asset whose ownership is evidenced by registration or record. For example, some assets including property, air or sea or land vehicles, bank accounts and financial securities are generally required to have a legal title owner. Okay, and then second, the beneficial ownership, it can interchangeably used with other terminologies such as beneficial interest, beneficial title, equitable ownership, and equitable interest. While for legal ownership, it can also be referred to as a registered or record owner. A record owner is a property owner whose name appears on the title. The term commonly refers to brokers who hold legal title to shares but pass the voting rights, profits, and loss on to the beneficial owners. Okay, and then for the beneficial ownership, the beneficial owner enjoys the benefits from the asset, while for the legal ownership, the poorest can be included by integrating zakah with microfinancing. Okay, microfinancing was introduced in Malaysia in 1987
to provide financial access to the poorest member of the society and to reduce the persisting income inequality. Okay, some examples of microfinance institutions in Malaysia, namely as Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), Yayasan Usaha Maju (YUM) and Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun. Okay. Okay, next we will discuss about the status of legal and beneficial ownership under the Sharia. Okay, for the first point here, in contemporary times, the issue of separation between legal title and beneficial ownership has been further examined either directly or indirectly by a number of Sharia scholars or bodies. Okay, one of the example of an indirect observation of the issue is a verdict issued by the Sharia Committee of Rajhi Bank in the Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Okay, which is the verdict addresses a case where a property is purchased from a person which is the first seller, and the property is subsequently sold to a third party while the legal title is kept with the first seller for tax benefits. Yang mana aset yang dibeli daripada seseorang, iaitu seseorang tu adalah penjual pertama, kemudian dijualkan pula ke pihak yang ketiga, tapi dalam masa yang sama aset tu masih lagi diletakkan nama penjual yang pertama atas dasar teks ataupun cukai yang wujud tu lah. Okay, and then the first transaction will be documented in the name of Rajhi Bank and will be certified by the relevant authorities in the United States. Okay, yang mana pada transaksi yang pertama ni, nama bank Al-Rajhi tu akan didokumentasikan dan disahkan oleh badan berautoriti. Okay, and the committee approved the transaction subject to the following conditions. There's two conditions here. The first condition is such dealing is not regarded as fraud in the country, and the second condition is the method is deemed a legal solution that gives benefits to the parties involved. Okay, yang mana dekat sini komiti tu Syariah Committee ni dia telah mengenakan dua syarat due to ni lah untuk approve transaction tadi. Okay, yang mana syarat yang pertama adalah mestilah transaksi tu tak boleh dianggap sebagai satu bentuk penipuan dalam negara tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang mana kaedah ini merupakan suatu bentuk penyelesaian undang-undang atau jalan keluar yang juga dapat memberi manfaat kepada pihak yang terlibat. Okay, next, another example of indirect elaboration on beneficial ownership is found in the AAOIFI, which is stand for Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Yang mana AAOIFI ni adalah satu organisasi yang ditubuhkan pada tahun 1991 yang berpusat di Bahrain. Yang mana organisasi ni bertanggungjawab untuk pembangunan dan penerbitan standard untuk industri dan juga kewangan Islam global. Okay, so dekat sini kita nak cerita tentang standard AAOIFI ni, standard syariah on financing facilities based on the concept of murabahah for a purchases order. Okay, it is permissible for the bank to defer registration of the title in the client's name as a security for payment of the deferred price. Okay, yang mana dekat dalam standard syariah, berdasarkan standard syariah ni, standard syariah AAOFI ni, bank dibenarkan untuk tangguhlah pendaftaran atas nama pelanggan sebagai satu cagaran bagi pembayaran yang dibuat secara tangguh. Okay, next, the bank must however provide a document that establishes the ownership of the client over the goods. Okay, walau bagaimanapun, pihak bank ni mestilah mengemukakan dokumen yang menunjukkan bahawa aset tu merupakan milik pelanggan. Okay, this arrangement does not preclude the transfer of ownership milkiah to the client. Okay, yang mana tata cara ni tak pun menghalang
perpindahan pemilikan kepada pihak pelanggan. Dia cuma bagi nama sahaja. Okay. In both verdicts, juries have approved that the title be held by a person or entity who is not the ultimate or actual purchaser. Okay, yang mana kedua-dua keputusan yang telah pun dikeluarkan oleh kedua-dua badan autoriti yang telah kita bincangkan tadi, iaitu badan autoriti yang pertama Bank RRG tadi, and then the second one is AAIOFI tadi, telah pun mengiktiraf pemilikan aset seseorang walaupun namanya tu tak didaftarkan ke atas aset tersebut. Okay, and then the second one, the documentary evidence recognized by the relevant legal system was required that the evidence must prove the ownership interest of the actual owner in the property. Okay, segala kepentingan yang melibatkan hak-hak pemilik sebenar tu, tak terhalang dan juga perlu dibuktikan dengan dokumen sokongan. Okay, then the third one is Syariah Committee of Raji Bank and the Syariah Board of AAOIFI have recognized separation between legal title and actual ownership. This implies that the segregation between legal title and beneficial ownership is acceptable and permissible according to the Islamic legal opinion. Okay, yang mana secara kesimpulannya lah, yang mana kedua-dua badan autoriti tadi, RSG dan juga AAOIFI tadi, telah memutuskan bahawa pemilikan bermanfaat tu boleh diterima dan juga boleh diterima pakailah sebagai pemilikan sebenar di sisi syariah. Okay. And next, the SAC of BNM discussed beneficial ownership in the context of ijarah. Since in current practice, the lessor does not hold the legal title of the ijarah assets. Okay. Yang mana SAC dan SAC ni telah membicarakanlah yang berkenaan dengan status pemilikan bermanfaat ni dalam konteks sewaan, konteks ijarah tu, yang mana nama pemberi sewa, nama lessor tu dia tak didaftarkan ke atas aset, sebaliknya didaftarkan ke atas lesi. Okey. Ini adalah isu yang dibincangkan berkenaan dengan pemilikan bermanfaat dalam konteks ijarah. Okay, next 25th September 2002. Okay, the lessor is the owner of the leased asset although his name is not registered in the assets title. Okay, yang mana BNM ni dalam meeting pada 25 September 2002, BNM telah memutuskan bahawa lessor tu, iaitu pemberi sewa, merupakan pemilik sebenar walaupun namanya tak didaftarkan. Walaupun nama ke atas aset tu adalah nama lesi itulah sebagai sebagai penyewa. Okay, and then next, the resolution was based on the Sharia recognition of both legal title and beneficial ownership. Okay, yang mana keputusan tu dibuat based on pengiktirafan syariah terhadap pembahagian pemilikan bermanfaat dan juga pemilikan menurut undang-undang. Okay, the last one is the SAC recognized that in products based on ijarah, the lessor has the beneficial ownership although the asset is not registered under his name. Such beneficial ownership may be proved through the documentation of the ijarah agreement concluded between the lessor and the lessee. Okay, yang mana dalam konteks ijarah ni lah, lessor tu merupakan pemilik bermanfaat. Dia merupakan pemilik bermanfaat kerana namanya tidak didaftarkan. Yang mana pemilikan bermanfaat tu boleh dibuktikan sebagai pemilik sebenar melalui dokumen-dokumen yang dibuat dan di bawah perjanjian ijarah antara lessor dan juga lesi tu. Okay, so this is the jury's views on beneficial ownership. Okay, the first view is legitimacy of registration of title of one's assets
of one's asset in the name of a person or entity who does not actually own it. Okay, permissible status, which is the status is permissible. Okay, and then the authorities are Sharia Committee of Rajhi Bank, Kingdom of Saudi Arabia, and then the second authorities is AAOIFI, Sharia Standards 2010, and the second views is legitimacy of applying beneficial ownership in transactions in Islamic finance, which is has two status here. The first status is permissible, and the relevant authorities is Sharia Advisory Council of Bank Negara Malaysia, and then the second status is impermissible. Okay, which is there's two authority, which is Hamid Hassan and Bashir Al-Amini. Okay, dekat sini tadi kita dah cakap ada dua badan authority yang telah mengiktiraf beneficial ownership di bawah syariah, di bawah standard syariah. Tapi terdapat juga beberapa pandangan yang tidak bersetuju mengenai pembahagian tersebut. Antaranya adalah Hussain ni, yang kedua tu impermissible. Hussain Hamid Hassan antara sarjana yang tidak bersetuju. Dia tak setuju bahawa pemilikan bermanfaat ni diterima di sisi syariah. Kerana dia berpendapat pemilikan dalam Islam tu telah jelas, iaitu pemilik tu perlu memiliki pemilikan penuh ke atas aset untuk menjustifikasikan perolehan daripadanya lah, dan hak untuk menjual aset tersebut. So pendapat ni juga disokong oleh Al-Amini, Bashir Al-Amini tu yang kedua tu, sebab konsep pembahagian pemilikan ini bertentangan dengan kefahaman pemilikan di sisi syariah. Ini antara dua sarjana yang tidak bersetuju untuk meletakkan beneficial ownership ni selaras dan juga standard syariah. Okey, konsep pemilikan dari perspektif syariah ni meliputi pemilikan bermanfaat dan undang-undang, maka adalah mustahil untuk dipisahkan kedua-duanya. Okey, walaupun begitu, pengiktirafan yang dilakukan oleh badan berautoriti macam Jawatan Kuasa Syariah Bank Ar-Rajhi tadi, AAOIFI dan juga Majlis Penasihat Syariah SAC tadi, SAC Bank Negara Malaysia, adalah berdasarkan syarat-syarat yang perlu dipatuhi untuk memastikan setiap hak berkaitan pemilikan terjamin. Okay, so dekat sini yang tak mengiktiraf beneficial ownership selaras dengan syariah cuma ada dua pihak saja, iaitu Hussain Hamid Hassan Bashir Al-Amini, yang mana ketiganya, yang mana badan autoriti yang lain seperti Syariah Committee of Rajhi Bank, AAOIFI dan juga SAC telah pun mengiktiraf beneficial ownership dan juga telah diletakkan garis panduan mengikut standard syariah yang telah ditetapkan. Okay, now we move to the next slide about the application of beneficial ownership in Islamic finance, which is the first one is about the application in purchase and sale contract. Okay, we use the example of home financing. Maksudnya perjanjian jual beli dalam pembiayaan perumahan, or the other name is home financing baik bisaman ajil. Okay, firstly, baik bisaman ajil is a method of payment that can be made in any sale and purchase contract, either baik musawamah. Baik musawamah means sale without referring to the original price, or baik murabahah. Baik murabahah means sale by stating the original price and profit, where payment is made deferably according to the appointed time. Okay, now we see the illustration for this application. Okay, the first step, the customer pays a 10% deposit to the developer and receives beneficial ownership. Okay, pertama sekali pelanggan ni dia akan membayar deposit sebanyak 10% kepada pemaju dan menerima pemilikan bermanfaat. Okay, and then the customers and banks sign property purchase agreement and property sale agreement. Through the beneficial ownership owned, the customer sells the asset in cash to the bank to obtain baik bisaman ajil financing, which is the remaining
90% of the asset price. Okay. So, customer ni, pelanggan tadi dia dan bank dia akan tanda tangani perjanjian pembelian aset dan perjanjian jualan aset. Okey. Dan melalui pemilikan bermanfaat yang dimiliki oleh pelanggan ni tadi, dia boleh menjual aset tu secara tunai kepada bank bagi mendapatkan pembiayaan baik di zaman ajil, iaitu baki 90% daripada harga aset yang dia nak beli daripada pemaju tadi. Okay, and then the bank as the owner of the asset resells the asset to the customer for a deferred payment. Okay, dan last sekali, bank ni dia selaku pemilik kepada aset tersebut, dia akan menjual semula aset tersebut kepada pelanggan dengan bayaran secara tangguh. Okay, so melalui contoh pembiayaan perumahan baik di zaman ajil ni, pemilikan bermanfaat ni dia terhasil apabila pelanggan ni dia menandatangani perjanjian jual beli dengan pemaju. Dan dalam masa yang sama dia membayar deposit harga rumah. Persetujuan antara pelanggan dan pemaju melalui perjanjian jual beli tu menunjukkan akad jual beli tu telah berlaku. So pelanggan ni dia telah memiliki rumah tu dengan memperolehi pemilikan bermanfaat. Dan pelanggan ni dia bertanggungjawab untuk menyelesaikan baki harga rumah kepada pemaju. So hal ini dia menjelaskan pemilikan bermanfaat ni terhasil walaupun nama pelanggan ni tidak didaftarkan. The next slide is about the application of beneficial ownership in rental contract. Dalam kontrak sewaan. As we use the example of home financing, so the other name is home financing al-ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik. Ijarah muntahiyah bi tamlik base housing financing adopts a rental contract that ends with the transfer of ownership through the registration of the asset name to the tenant. And then the transfer of ownership occurs either by the method of sale or the asset is given to the tenant. This facility is only available for houses that have been completed. Now we see the illustration for this application. The first step, the customer will identify the asset. First kali pelanggan dia akan kenal pasti aset itu terlebih dahulu, and then the customer applies for IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik Financing, and pays the deposit directly to bank. Or another method, the customer becomes a bank representative paying the deposit to the developer. Pelanggan ni dia akan memohon pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik dan membayar deposit terus kepada bank. Ataupun mungkin dia boleh gunakan kaedah lain, iaitu pelanggan dia menjadi wakil bank dan membayar deposit kepada pemaju. The next step, bank buys assets by paying full price, which is 10% deposit and 90% balance to the developer. So and then bank ni dia akan membeli aset dengan membayar harga penuh, iaitu 10% deposit dan 90% baki harga aset tu kepada pemaju. And then the bank as the beneficial owner lease the assets to the customer with agreed payments and periods and promise to surrender ownership to the customer at the end of the rental payment. And then bank ni dia selaku pemilik bermanfaat akan menyewakan aset tu kepada pelanggan dengan bayaran dan tempoh yang dipersetujui. Kemudian dia berjanji akan serahkan pemilikan kepada pelanggan pada akhir tempoh sewaan ataupun pajakan. And then at the end of the rental period, the bank hands over the ownership to the customer. Pada akhir tempoh sewaan, bank ni dia akan menyerahkan pemilikan kepada pelanggan. So daripada ilustrasi yang kita tengok ni, dalam kontrak ijarah, pemberi sewa merupakan pemilik aset, manakala penyewa hanya berhak mendapat manfaat daripada aset sahaja. Walau bagaimanapun, dalam praktik amalan semasa, nama pemberi sewa ni dia tidak didaftarkan sebagai penama pendaftar, sebagai penama berdaftar. Sebaliknya nama penyewa yang didaftarkan. So hal ni dia telah menimbulkan satu isu, sama ada pemberi sewa ni dia memiliki aset ataupun tidak.
Okay, Bank Negara Malaysia telah memutuskan bahawa pemberi sewa dia merupakan pemilik aset walaupun namanya tidak didaftarkan. So maksudnya bank dekat sini sebagai pemberi sewa dia dia merupakan pemilik aset walaupun nama dia tak didaftarkan. Hal ini kerana pemilikan bermanfaat yang dia dapat manakala pelanggan ni dia hanyalah pemilik berdaftar. So now we proceed to the application of beneficial ownership in partnership contract. Dalam kontrak perkongsian. As example, home financing, musyarakah mutanakisah. The first step, the customer will identify the asset and then signs the sale and purchase agreement and pays a 10% deposit and applies for bank financing. First kali pelanggan ni dia akan mengenal pasti aset terlebih dahulu. Kemudian dia akan tanda tangani perjanjian jual beli dan dia akan bayar deposit sebanyak 10% kepada pemaju dan kemudian dia akan mohon pembiayaan daripada bank. And then banks and customers enter the rules of musyarakah mutanakisah. Kemudian bank dengan pelanggan ni dia akan memasuki aturan musyarakah mutanakisah. Iaitu perjanjian perkongsian lah. And then the customer rents the assets from the bank. Pelanggan dia akan menyewa aset daripada bank. And then the customer buys the bank share by paying an additional amount. Dan pelanggan ni dia akan membeli bahagian bank dengan membayar amount tambahan. And the last one, the partnership ends and the customer owns 100% asset ownership. So the owner's name will be handed over to the customer. Perkongsian ni akan berakhir dan pelanggan dia akan memiliki 100% pemilikan aset. Yang mana nama pemilik ni dia akan diserahkan kepada pelanggan. So dalam melalui pembiayaan perumahan musyarakah mutanakisah ni, pemilikan bermanfaat dia terhasil apabila pelanggan dan bank memasuki kontrak jual beli bersama pemaju. Dan pelanggan dan bank ni dia mengeluarkan sumbangan masing-masing yang telah dipersetujui bagi mendapatkan aset tersebut. Hasilnya pihak bank dan pelanggan telah menjadi pemilik bersama ke atas aset tersebut. Walau bagaimanapun, bank dia bersetuju untuk mendaftarkan aset ke atas nama pelanggan dan hanya menjadi pemilik bermanfaat sahaja. As the conclusion, the beneficial owner is the real owner of an asset, even if his name is not registered. Dapat disimpulkan dekat sini bahawa pemilikan bermanfaat ni merupakan pemilikan penuh ke atas aset, yang mana pemilik bermanfaat ni ialah pemilik sebenar sesuatu aset walaupun namanya tidak didaftarkan. And then transactions involving the exchange of title have made beneficial ownership an important instrument for preserving the rights of the parties to the transaction in which the property becomes a trust for the party who will exchange the title. Transaksi yang melibatkan pertukaran hak milik ini telah menjadikan pemilikan bermanfaat sebagai satu instrumen yang penting bagi memelihara hak-hak pihak yang melakukan transaksi, di mana harta tersebut menjadi amanah bagi pihak yang akan melakukan pertukaran hak milik. And then beneficial ownership exists in the principle of equity practice in the English legal system in the United Kingdom. This term has been applied in most modern commercial transactions, either involving the sale or purchase of land or goods. And also the Islamic financial industry is no exception, struggling with the use of these terms. Berdasarkan sejarah, pemilikan bermanfaat ni wujud dalam prinsip equity yang diamalkan dalam sistem undang-undang Inggeris di United Kingdom. Terma ni pun telah diaplikasikan dalam kebanyakan transaksi komersial moden, sama ada melibatkan jual beli tanah ataupun barangan.
Dan industri kewangan Islam pun tak terkecuali dalam penggunaan terma beneficial ownership ni. Okay. And then the last point, beneficial ownership that is recognized as real ownership must have every characteristic of ownership as outlined by Sharia. In addition, the application of beneficial ownership in Islamic finance needs to be analysed more critically based on each product offered. Okay. Apa ni? Okey, pemilikan bermanfaat ni dia diiktiraf sebagai pemilikan sebenar yang perlu memiliki setiap ciri pemilikan seperti yang digariskan oleh syariah. Okey, dan aplikasi pemilikan bermanfaat dalam kewangan Islam ni perlu dianalisis dengan lebih kritis berdasarkan setiap produk yang ditawarkan. Okey. Okay, I think that's all from us for now. And if you have any question, you may drop your question. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.